Washilizi wa tukufu ikaonga mwangali yao na huishilia ya mapicha ya he Ortega Live. Ndo katika kawaida rimnikao ni taarifa habari ya hatu ya he ye masihu ya leo. Masihu ikaonga iwafikiu ya mfumsano mwezi fikare ya mwezi wa Oktober mahazuzili na 20 de taarifa habari ya shikao shamandishi. Holi honga ina uzu ya wakati wa udunga ya taarifa habari inu harma omva uhalikia nao ni mapicha ama kani taarifa habari inu harma omva unuparo radio filme hautaha hainu siku rimnikeni ezijiriu harma insi ya hanyu Komor. Assalamu alaikum, habari kamil ngaribu wao taarifa habari ya hatu ya mudaunu hawaba uso hujumbala mahkama la Moroni mahalaniko ngasina kiasi yansi undarubanu uranguye mahkama ya Komoro wajusa emijarada ihalikia na ono wandu ikao wafanya ezitendwa za upeu za hurahitwa wandu na lesu alalinu ye mahkama wahansi baraza makhsusu lahu urema matso ze dan wazinu baada Shamsuddin Muamba ya hukumlwa zifungo za mrala hitwa hunu yesabiki jili ya Wei Muhammad Zaidu ikao hunu bahe hahukumlwa zifungo za mrala hitwa na hulawana ne mamuda wahe ye Muhammad Zaidu wahakikisha ya ukaya kwa tujibiwa kabisa na le baraza linambao kurdasiz holiho haina hukuma ijorenge shabanu yabo la shaka fihi yonde hukuma ijohendelea kabana ufanye wa rekuru simpaka barua la uhutajia yemu wa daula yafanye msamaha yani ya gracie coupable yani ndo yikao harende shetendwa shapeushinu na rishilie yemu dai haki yakahudifanya Muhammad Zaidu hosoni maze mikro zahe Ortega Live. Si possibilité afanya appel justement yudemana wako abonuswa dasi ya wana nyasi kumware mawe zekuruzinu que ça soit et cour de sûreté ou cour d'assises parce que problème de décision on va nous avoir kabati recours mais c'est recours do kambo anzishira ici de soit grâce ya on va na romotora jina shaweza kama zisa fikirukaya je tire chapeau à juge beaucoup ka présider audience et cour parce que on doit ashtaki on niko wakati wao wajeleza swaf niko wakati watu rusema swala namna wako kabidiri au zise bon sha no go kwa jojo zidute kana jojo zidute kana jojo dute ukaya Muhammad Zaidu na kam defende hakubali ukaya dia tia le garimro dia tia ali mundo hata ya hafa shabon mimi skarma za circonstances hukuma ijivia famille ikaudo uliliwe mana ulio kaenda ta cour ordonne peine de mort kisharia yabo wimru ya hudumu ndongo ya panga mpango ya ukana ya objectif ya hende ya wimru kartima satisfait hawa ka roho mjukaenda ya tolo kasima satisfait haila msomo ikawa societe ya Komoro ngejoka ureka msujoka nga mwishele yao meze crimes za jiri hunu wakati wa jiri crime ya sharia sharumilo ho wasto hasho notamment wandu enimre wa mra emiswa yaula wabahe ushile wabiri muda mahaishirini mamangomira mamangomine atawajoka mrajia wemru kabati kosi Karsula wa harma lesu alalinu iloli halikanao ni mahkama ya Moroni na ndo hujuliza ukaya hulawana numudulwa wa sharia shamdufungwa zifungu za uralo hitwa ni ambao pende moro hunu yifanya deba nku kabisa harma ze rezo sosio yani de shabakatul interneti ya mahalanikao wa Komoro onsi wastaarabu machapa kalamu wa hensi ngwajihundao harma mabangazo harma ze rezo sosio na do Facebook na nusu ya wastaarabu ma intellectuel wa hensi wajihundao harma ze nsinjeu dai hula yangu unisawu ya ukaya yepende moro linsu alaika ulizilwa aranzihale kalitsuru mishiha harma wa ulimengu na makhsusu de zensi za ulaya na wanruenji unisawu ya ukangela dimu yepende morinu izimu hatu kabisa harma kama ya Komoro ama ye Ortega Live wauna na Swalihi Mahmoud Sako procureur mzamani wa hensi na yao ni saukaya ye pendemor ngerimilwa au harmansi zinji za duniani hamadi Arabi Saudite ye Marekani nsinku ya dunia ikao wandurenga mifano minji sababu ndiyo obonge Komoro la shaka fi nsi ya Kiislam la di maridunge izo sila muhamba ya uka ujuri jiri saitendwa shahura mwana nya hitwa la di mabahe ya ralo hitwa ya libiwa
ihadi ya himananya narishilie procureur mzamani Swalihi Mahmoud Sako hosoni mwaze mikro za Shayhan comment kapana sinya amba wa police pen capital ino volonté wao wenyewe amestiki wao international bandao mbio wa saizi msi wa kopele amba wangu ya police bebano kapsinzi ikonda namba nekai rumi ambao wa viole sharia kitu na doskopation non wao bama latia wao waja plusieurs fois wafanya sensibilisation watamba wangu wa police pen capital effectivement il y a eu une volonté politique à l'époque serikali wakawaja wafanya proposition wafanya projet de loi waibeza assemblée amba waitwa yani wa police pen capital yani volontaire toka ifanye tuka wao viole amba wao wasi engagement non wao wadu sensibilisation kufanya na Amnesty International wapo wakafanya projet mbele na tikitwa hapo vote wale kana wito d'ailleurs yo kwenge kwa ça fait longtemps ça fait 23 ans que ça appliqué wa wanda ni mambo bitwa exécuté mais puisque jawabu kalacha wala haubaki harma suala linuilo ye wazir wahi mahkama ya zaminishi wa zihazi za kiserikali bwana Mohamed Hussein Jamalulail hajitamka husuni mwaze mikro za Mohamed Abdu Hassan Ortega harmanzia za simu iliwone saukaya ya serikali ngwaji fereshi yao makhusus de wizara itendea holi hoze azma wazirenga yauka ye mahkama wajuseshi itwa ili hugabili ya mijarada minene inu hii makhusus de mijarada ikao nga halikia nao na wandu wajirisa zitendwa za upeu rekandu wa viole wanawatiti rekandu wa rau hitwa mijarada inungo dingohi iwone le jua haukao wakomoru ngwa unanyora ya huo na wandu wajirisa zitendwa zinu wahukumlwa na wajau haunesa ukaya zihazi zandisa hunumoroni na mfumbili kabil sabiki ngejua hendarmale si walanzuani ili huenda wabwe mahakama anuihu ili wahukumu wanduanu kabla ya ujendelea harmali siwa la mwali Mohamed Hussein Jamalulail wazir wa mahakama Hussein mwaze mikro za Mohamed Abdu Hassan Ortega zifanyishi hao amwezi owandu wanugeni gosi wa hukumula au kayeka batole wandu wa hukumula yejuka sababu leo wala kutangwa kitilio ufanya zitenda za tulazimu gejochongeza ware wazie ufanya zitramela zinu yabona unezeturakanizo alifanya mahakama special ezi agression sexuelle zifanya alhamdulillah izi mahakama hizo zivelero vijibele mne kaudu za vila yabona saradisa mazi mahakama za kusema rohitwa yaweze mahakama hizo zanisa moroni na ujuzi leo umoroni kwa tutimizi baada yabo garjoe na uharu malesi wala la tuani ikauze mahakama hizo garjoe sa yumfumbili qabil inshallah retimizi untuani lawa yabo rende uharu malesi wala mali rafanye zibiyo amalesi wala mali inshallah garjoe satena ama inshallah ngamchibena namne mahakama ikaudo ya virawe mahakama ngavirawo aundo wanadamu ngone nafasi au mwanikwe nafasi ukawende wadunge ze mahakama zinu ila namna ikaudo zibirao wanandu ikawo maprevenu ngoma akize wanuanu ngone nafasi ya wanikwe nafasi ya ukaya wajitekeleze wajidafiu ila namna ikaudo ya lazima wajidafiu mavuka wa hao mwafanyao ze chikadia hao ili wasane wasaidie wala marwaito wanu alafu haliabo se jimasi andisolawa ama nemna juao ga wa hukumla pendemor ga wa hukumla happen ya mahukume ngabo yani zile hukuma gizo different ngajua hisa unu moroni leo ndeka kwabete jojo arnetwa dafanya sanzwani jela yabo ne mwali kariti bizi zema kama hizo na romungu kaya ngajua hataki moda mshachwa tena zema kama za ikudu sirete delita na waleka wakautawa waminye amani ya daula na romungu waje utelokaya zema kama hizo ngajua fanisha mamuda mshachwanu hamali sura gazeta no hamali sura twa inshallah. Marhaba wazir wajibu masuala ya Ortega live harmale suala linuilo ye mahadis baina yahi wazir wahi mahkama na Mohamed Abdu Hassan Ortega
Urungar Tony Sakawa ujumbe wakawatendelwa ni mhunu wa daula azalia Sumani wakahuendelea ni mhunu watanga iho Kuwait humfariki dunia wahe Amir wa Mado wahe nsi ya Kuwait wisa ureji hunu moroni ndo ni saukaya ishaka ujusa serikali ya Komoro henda Kuwait ndabu yaka yensi ya Kuwait inunsi nyanza ni mwe Komoro harmamva wa dini na mdungano wa kidiplomasi hali kadhalika zinu zisababisha waja huu yensi ya Kuwait miongoni mwazi daula za Mado za Kiarabu za saidia ya istiklal ya Komoro hazi amwazinu ya waziri wahe mahakama Mohamed Hussein Ali Jamalulay Zambano tihunsanu baada dezimvua nziro za kaurema mkabala wahe kutazur lewinu ya raisi wahe dawu kansero ibalumu wade mraji idemana جوكا يا الشيخ صباح احمد الجابر الصباح اميري يا كايا يا فارق الدنيا كما زي ما هيكم مريها يا بابا هم شي دوي ناس ده هيكم موري لكويتي او كاترا اندépendance هكا ministre des affaires étrangères asaidia kumria ku haize chidari kao akanito voyaje ya mawasiliano mfaume waje nchini akamfaume hasaidia kumria ku emilie kumuri aku amaze kutezo tipia awongia wikawaji unamfana kudunia hae rais wa daula al-Imam Ghazali Othman ya famille délégation ya madhamana wa daula iliwa behe umulatanga nono kanjiri wa hadisi manare de wasuli Kuwait ora wasuli Kuwait lirewano enamne kaudi ya stahiki entwabili liwasili mfaume limiko mulatanga haka yande ni madhamana wa kwetu wa mwoti pia arangu de president wa assemblée nationale yao arangu de premier ministre nane mawase bana balika waka ya mwoti pia ya mwefasi yabo dokaya o weni wao warirege aundu wajibi wa bora henda tibasi tsenega jatosha yabo shari na wa yabo rende haruma ula masabuni ula manika kama ujajitiwa arende ritoe fatiha yabo basi ashaka arijibiwa nana odo wajibiwa yule sabu kao leo ikasaba woju wa to avion special ili rejeze haruma ya ardhi ya Komoro avion special lumrejebe hato hena mabi avion special arende wala kaene kateta namna dasturi liwasili Kuwait kalavora wasili Kuwait kumrejeli hatu wodo wakotoa avion special ile rejeze marhaba ngari leo ni taarifa habari ya hatu ya muda unu ngari usu muda unu harmale suala lihalikanao nesuha makadiri shatsi bombeyo uwadi wa kanser ngawada una utsanga ya haku hunu masiwani le suala linu litia toramu wakazi wa Komoro ye matabibu ye makungumanyo yonsi halikanao na ndongo za suha na zisababisha harma umwendo wafanywa nile chama la ambao October Rose chama la wanduwashi wa Komoro kaongwa difanyo hundu zero la haraka la mabwadi ya kanser ikao hunu Komoro ngi kanserin ngerema hakundu wanawashi wa huzaya harma ya kanser ya uterus ya kanser ya lebele na yanu mabadi kao maskini hata uhundariza mbao katina delao hunu Komoro kabati zero toka yonsi kao ngalifanyishi hao katinde mauti na lesu alalinu lisababisha ye Ortega live wauna na bandi za matabibu na rishie zenye suya za hao kansero ibalumu wade mraji idemana kama mrunga na kanseri ya dazao kanser unu wade buko wojo zingara hena shongo sonsi pia shahau malizungu za mwanadamu ibakisha kaya mathalan wanashi wanaweza kanseri zingi zao wanaume wanaweza kanseri zingi zao upande wa wanashi kanseri yingi baadhi ya mwandoni kanseri ya hemabeli upande wa wanaume wingi wa hayo ni kanseri ya prostate alafu ibakisha kaya awabange bidori saidiani rijuka kanseri shinyuri kanser undu kaya mhu haumwenjeziho wahila mbahimbu mtiti ko pangesho ngusha mwanadamu hakaya hena shungusha mwanadamu abo ipange hambengo titi ngo cellule alafu cellule normal mathalan kai cellule yinu kweja tay pangesho ngo ngehuwa nusumetera angilire wane makali ngaro nusumetera hena saya basi baye cancer ngifanye contraire ngehuwa metera kume hena nusu saya donc abengira ngesa yihuwa au batsino kai contrôler batsine quand on voit Dieu manière na ko waho surazino donc iyo de jaw no wadi nombo cancer ile maana kaya ikabe zinji cancer inu pumba
Ngarendelea ni taarifa habari ya hatu no muda unungariba usu harma nsi ya Faransa mahalanyika o yemilenje iremia o mkabala wa ihonise harma kudazur ketsimema kabisa isababisha mabadiliko ya hewa ikao yoti kawaida mvua nyingi ikao jirisa hasara zinji makhsusu nda harmomva wahi ile bundu lahu mkabala wa ihokudazur Mohamed Abdou Hassan Ortega harbiria ubiti Zambano tihuntsanu baada dezimvua nziro za kaurema mkabala wahe Côte d'Azur lewinu ya raisi wahe dawla ya Faransa Emmanuel Macron afanya ziara harma mkabala wahe Côte d'Azur umwendo hahe kajeda mihino miruvu ama mhono wahe dawla ngojo uroho poshoni ili wasahe miliard ya mapesa haujulekeza zinzia zepon nana emajumba ikao ya rede hadina dahaha harma mkabala wahe Côte d'Azur ngajukaya zimvua nziro ni miruikao ipauwa izia gari katsuenda nana ezetre mkabala unu katushinda za paryaneha nzia nzima yo hawani bas reshido injia na mbahindu harmu mkabala wahe zemvua nziro ikao lizadema mkabala wa Côte d'Azur wajau kwa jaka na telefone kwa jaka na mwenje kwa juhamba nungo ziro china za usu imaisha ama lewinu wajundu namba mwenje harmu wa mkabala wa Côte d'Azur ikao zemvua nziro za kaurema Wajau ngevisa wayukaya etawla ngwajo fanya haila zofanya ata waromo poshoni na wabuhenzia masulaha ya usaidia yemiji kao lehundwa nele kafa zero lino lejiwe la hemfumtano yinu ya isi wahe dawla ya Faransa Emmanuel Macron wazima nemer wa mji wa Nice Estrosi wajuna warme mikabala kao nele kafa lino ulajiri amtina dunia ngabo baundi ya wangu watampakara basahiru kwa jashida wapahaniha wawalikao nuwaremwa ne maji au wawalikao ndo walio zinu habarika o zuza ugungi Maraba Ortega ranguda ihupari karsula wa ihupari mji wanzi wa Faransa mahalani ikao letengwe ku ikao ngaliunga umhono ya mabadiliko ya Afrika harmomva wa siasa waunga umhono ya siasa ambao pana africanism wajimiza munano wa matangazo leo harmom kabala wa Paris na ukautanganya machapaka la wa siasa wa libera la Afrika ikao yekomo ritendelwa ni Maître Said Larifu rais wa hishma wa janibu ya siasa ya rijandu jokaya ya madhmun baada ya ziara waendelea nizo harma yensi ya Mali uhusu ya mabadiliko ya siasa yafanyishiha harma mkabala unu Maître Larifu husuni waze mikruza Mohamed Abdou Hassan Ortega Lansi organizewa ni ONG kanzi kungumanyo itanganyao organization zinjiza shi Afrika ziwanao na watania wa shi Afrika yambao wanabada Afrika ikaonga ni mambo muhimu ambayo na wale kungumano ikaona na leo ili ifanye bila ya homonano ya msafara wa kufanya ikao bismillah mashallah kama safara wakili kayari zifikira na malayo tumbona na nyasi Afrika mesutu mamadia wazi hakulia yenyono yomi walirenge boze fikira wazirengengo donc ikamuhimu ya ukarifanye conference rito webila reshelo wali lahiki mahaba mengi na wa zidu wa bishna marhaba namna waregeza fikira watu wendo nizodo kurika uto webila reo César Iveaiho reo marunda ya parihaniha surtout des faits karikana akiyaka exceptionnel à l'Afrique que j'ai dans la manaiho projet ya unda siège ya panafricanisme rifanya Mali voilà donc yone sababu ya conférence de presse rifanya leo Maître Said Larifu ngoreo kaya après ya conférence yenu namna ikao mjuka udunga ufanyaze azinu namna je d'abord vanoze organisation panafricaine bizozinchi chatinda siasi che vocation ya organisation ya hapo ukayange tsanganya mafungu manyume ndia shi Afrika owania oraia wa shi Afrika donc bizozinchi chassis spécificité hapo ukaya sisi tuhaza kene swaya ya siasa le kongomano la hapo ya udai bongo za fikira ikao ekazitilotianis joshinda lazima tubadilishe barriere Afrika parce que hanzuka yanga sina mahamu ngabonus zanti ziluna mahamu ngubirada ranzika fondosiki la liwahasu ngabonsema de komori unduma mengomine na site kanzu da menyado ndo raunde independence ya hapo donc hanzuka ya wana wasazenta tukatini nani zilulila ama watu twatiti shanga sikiasi ukaya rengezwa manaza hapo zentiza hapo rizirenge bobo rizirengedeshe zikama dezemkao zila muhanga zenera oso ukauna ranzao yone zengi unandoni zoza ukaya
si no taratibu za ukamungu chungu kanae nduharenge haka president aviso manzoiwane ndiso donc riwane na logo za competa institutionnel riwane na toute forme ya prise de pouvoir par la force ngariwana otena ya ukaya ze liberté ze démocratie zikanevu harmonie za Afrika puisque les Canada kazi za Afrika zingi zona les mêmes problèmes à la fin en kan sinzi makena chungu bitosha chagira rimu litangani zevu litangani ke watima ikale unga bonugo za tiri Côte d'Ivoire riungane na simana nyasima ikwale kazi komori riungane zinti za Afrika zingi wadombiso wa komori wa kumbu enti ya komori behani wa zinti za Afrika zonte wene manaikao rionoka ya nzima kumiduka zinu roshinda ya wane ni diktaturi rema wa enti ya chikakaganyana sote na tushinda rigene vuzi kumbu enti za hatu riwane neze zikao mizo za diktaturi marhaba sel larifu wajib masuala kutegalayo Ngarendelea taarifa habari ya hatu na singa mushizoni mwa taarifa amando humnikani zenyasia za usiku humrukaza ye kashne ya hahe ya hosemhunu ha maji na sabuni hawini ambao hauhumrumia inu nao za kimanga za alcohol za uhusa imihunu ngizo wajib umbano panza homa bangweni homa garini ili wandu wajihifadhi no wade wa coronavirus harmumva wa hemilenje zensi uza musozinu wandu watanabaika hunumuroni le jutu lihea hata daraja 28 harma ya suhili ya hilesiwa langazija hununga wa mayingu ya parihani hao na hubirana na baadhi za nyivumansi na wanami Kenya wamvua harma mkabala wa hemba jini ya jua lutuya sararu za masihu na dakika mengo mitana lera za hunumuroni sara vili wa dakika mengo mitana Paris ngarikaza ukifuba no taarifa habari ya heshika ushamanzishi shitendolani Hussein Ben Ahmed Juma zi sauti mwazishabano zi tartibishiwa na hutolonkusa ni Shayhan wazimano usaidizi wa Abdallah Abdu Hassan husoni mwa yela tabu ya mtonkusa na maanzishi ya Hussein Ben Ahmed Juma no birilizi wa PDG Mohamed Abdu Hassan Ortega rangoda hupari ngarsanganya wazimana siri mbushirini masihume maya khair na huomba komanteri njema zinza mastehi zilungana one mishinzi ya kidemokrasi haunika uhuria wahe matangazo na mbiti wakati mwema wa khair mkabazima na mzibwa na Ben Sheikh ila lidin rangoda hun Ortega live Washington.